आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी समाचार। रोटी बंदा खा जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त यही हो रहा है, हालात इतने ख़राब हैं। बाजवा साहब तो ये भी कहते हैं मैंने ये भी फैसला कर लिया था और मैंने कहा था कि हम मोदी को पाकिस्तान लेके आएंगे, हम क्रिकेट कराएंगे मैच यहाँ पे। फिर प्याज और कॉटन और बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करनी थी, लेकिन इमरान खान साहब ने नहीं करने दी। जो हमारे दुनिया की जो राइज ऑफ द रेस्ट या आप जिसको एशियन सेंचुरी कहते हैं, वो आपके साथ बैठे हुए दो मुल्क की ममालिक की है, इंडिया और चाइना की। और आप मजाल है कि जो उससे एक पैसे का एक ढिले का भी फायदा उठा रहे हो। आपने सी पैक किया, आज चाइनीज आपसे वो वार्मथ नहीं रही, दूरियां पैदा हो गई। दूसरा, आपके साथ एक जायंट इमर्जिंग जायंट बैठा इंडिया, उसके साथ आप ट्रेड नहीं कर पा रहे। इंडिया और चाइना लड़ते भी हैं बॉर्डर्स पे ऊपर, एक दूसरे को डंडे और मुक्के और मार मार के, लेकिन ट्रेड भी चल रही है। उनकी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें, अपनी ट्रेड का वॉल्यूम देख लें। तो हम व्हाट वर्ल्ड आर वी लिविंग इन, कि हमारे मुल्क में ना हमने लोगों को इतना वो तंग कर दिया है राना भाई, कि इस साल की आप सिर्फ फिगर्स उठा कर देखें तो 1 मिलियन 10 लाख आदमी पाकिस्तान से निकला है, और ये हाईएस्ट है पाकिस्तान की तारीख में। इतनी बड़ी जो इमिग्रेशन पाकिस्तान छोड़ के जो लोग जा रहे हैं। अब पाकिस्तान क्या इंडिया के साथ ट्रेड करता है? नहीं करता। तो जो मुल्क अपने नेबर्स के साथ ट्रेड नहीं करता, हमें वो ट्रेड खोलनी पड़ेगी। पाकिस्तान को बिजनेस फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। यहां पर इस मुल्क के अंदर आकर अगर कोई पैसे लगाता है तो उसके साथ रिको डिक वाला हाल होता है, उसके साथ पावर प्लांट्स वाला कारके वाला हाल होता है। उनके लिए कहां है तहफ़्फ़ुज़? इस वक्त जो अमन का सवाल था या अमन की ख्वाहिश है, वो पाकिस्तान के अवाम के मफाद के लिए थी और है और हमेशा रही है हिस्ट्री के हर दौर में। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर अमन कायम होगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को होता है तो वो अवाम है, दोनों तरफ से, वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो। तो उसके रास्ते में स्टम्बलिंग ब्लॉक अगर एक पॉपुलर पॉलिटिशियन बनता है तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद अपने हाथों से जो एक रेत की दीवार तामीर की हुई है, खौफ का एक माहौल क्रिएट किया हुआ है और जालसाजी के जरिए नफरत का एक जो है दरिया, एक समुंदर सामने किया हुआ है, उसका मुकाबला करने से वो घबराते हैं। चूंकि अब जो है उनकी पॉलिटिक्स, आपने पहले हवाला दिया कि वो मुंतखब होने से पहले कहता कि मैं इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करूंगा। वो एक ऐसा वक्त था जब आपने देखेंगे एक तो पाकिस्तान मिलिट्री ने अपना पैराडाइम शिफ्ट जिसको आप कहते हैं कर लिया था और उन्होंने कहा था कि जी अब हमारा पैराडाइम चेंज हो गया है और हमारा जो दुश्मन है वो विदन पाकिस्तान है, जिसका मतलब बड़ा क्लियरली एक सिग्नल था इंडिया के साथ कि अब हमारी आपके साथ फौरी तौर पे उस तरह का तसादम नहीं। उसकी वजह अगरचे बिल्कुल क्लियर थी कि जो ये काम आपने उस वक्त किया जब आप में दुश्मनी करने की सकत ही बाकी नहीं रही थी, सलाहियत ही नहीं थी, कैपेसिटी जो है आपकी वो लिमिटेड हो गई। तो आप ऐलान कर दें कि हम अमन कायम कर रहे हैं तो इसको बहुत तरीकों से लोग जो है वो सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन एक माहौल तो बन गया। उसके जवाब में उन्होंने कहा जी हम इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करेंगे और मैं अगर मुंतखब हो गया तो मोदी साहब मुंतखब हो गए तो जनाब हम मसला कश्मीर हल कर देंगे, ये सारी चीज़ें। और उसके मुंतखब होने के बाद उन्होंने फौरन एक जो है फंडामेंटलिस्टिक हार्ड लाइनर हार्ड कोर किस्म के वार मोंगर की शक्ल इख्तियार कर ली और एक चैप्टर रट लिया किसी हिस्ट्री की किताब से जो है वो आरएसएस के बारे में एक चैप्टर रट लिया, लफ्ज ब लफ्ज रट लिया, जो आजकल बराबर भी रट रहा है, वजारत खारजा भी रट रही है और तोते की तरह दोहरा रहे हैं जी। भाई आरएसएस का इसमें काम क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी एक रिकग्नाइज किस्म की पार्टी का जो है वो लीडर है। तो आप उस पर बात करने के बजाय आप घुमा फिरा के तो वो 3 साल जो है खान साहब ने दुनिया के हर फोरम पे आरएसएस का पीछा किया, यानी इसको कहते हैं विच हंटिंग। एग्जैक्ट एग्जांपल है विच हंटिंग की, कि जब आप ऐसी काम करते हैं जिसका आपको पता होता है कि इसका कोई नतीजा निकलना नहीं है। और मैंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है जो झूठ पे मकर फरेब पे कायम की हुई है, अगर मैंने कोई जेन्युइन बात की तो उसको स्लिप हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। जब आपने लोगों से झूठ बोले हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है जी, हमने थोड़ी सी नरमी दिखाई तो हमें निगल जाएगा, वो इंडिया का कल्चर जो है वो बहुत मजबूत है जी, तो अगर हमने उसके साथ कोई मोहब्बत की या दोस्ती की बात की तो वो कल्चर हम पे जो है हावी हो जाएगा, हम तो गायब हो जाएंगे।
وہ انڈیا کے ساتھ ہم نے علیحدگی اس لیے کی تھی کہ دو قومی نظریہ تھا، تو اب اگر ہم کہیں کہ ہم ایک ہو سکتے ہیں تو پھر ہمارا وہ نظریہ کدھر گیا جی، ملک ڈوب جائے گا. اس طرح کی جعلی قسم کی انسیکیورٹیز کی بنیاد پہ جو آپ نے ایک محل تعمیر کیا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے. تو پیس کو لانے کے لیے چلیں آپ کی شرائط کڑی ہوں یا مشکل ہوں تو دوسری بات ہے. اب یہ ان کا پرابلم تھا کہ فوج نے جو وڈرا کیا اپنا سٹینڈ، اس میں انہوں نے اس وقت وڈرا کیا جب ان کے منہ میں دانت ہی نہیں رہے تھے، جب انڈیا ایک اتنا بڑا جن بن گیا جو کھڑے کھڑے ان کو نگل سکتا تھا، تو انہوں نے کہا ہم امن قائم کرتے ہیں. بھائی واٹ کائنڈ آف پیس ناؤ وی آر ٹاکنگ ہیئر. اور پھر وہ بھی اپنی ساتھ میں شرائط بھی لگاتے کہ جی انڈیا سے بات ہو سکتی ہے لیکن 370 ریورس کرو، بات ہو سکتی ہے لیکن وہ کرو. تو اس بنیاد پہ یہ دونوں کا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ میں پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک سیاست دان نے جو ہے وہ پیس کو اپوز کیا. ڈاکٹرز، انجینئرز، آرکیٹیکٹس، جو پروفیشنل ہے وہ پاکستان سے نکل رہا ہے. جو کاروباری طبقہ ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. کل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے 3 مہینے میں یو اے ای میں 23,000 ٹریڈ لائسنسز ایشو ہوئے پاکستانیوں کو جو یہاں سے گئے ہیں. جس کا بس چل رہا ہے وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. آپ اپنی وہ ہماری ہزارہ بچی، ہماری بہن جو ادھر یورپ کے ساحل میں اٹلی کے قریب جو ڈوب کر شہید ہوئی وہاں پر، وہ کس لیے ملک سے نکل گئی تھی؟ شی واز اے نیشنل چیمپئن، ہاکی کی نیشنل چیمپئن تھی، اور ایک اور سپورٹس میں بھی وہ نیشنل ٹیم کا حصہ تھی. اس کے باوجود شی ہیڈ نو فیوچر ان پاکستان. آج تو ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے، اور جو چیزیں ہم نے کرنی ہے وہ ہمیں اس کے لیے ہمیں کوئی پی ایچ ڈیز نہیں چاہیے، اور روک بھی کوئی نہیں رہا، اور روک بھی کوئی نہیں رہا. تو ساڈا ایک پرابلم ہے نا، ہر مدعا سی پا دینے امریکہ یہ کہہ رہے امریکہ وہ کہہ، امریکہ بھی نہیں روک نہیں. سب سے پہلے تو اپنی غلطیاں نا. ہر چیز ہمارے ہاں ہر جمعے کو آپ مولوی صاحب مسجد جائیں تو شروع ہوتے ہیں یہود و عنود کی سازشوں سے. تو ارے بھائی ہم خود کدھر کھڑے ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کریں. You're right. نہ ہم اب کیا ہو رہا بھائی آنیسٹلی. You're right. پولیٹیکل سیٹ اپ جو ہے اس وقت جو چل رہا ہے، جو کانسٹیٹیوشن کرائسس، یہ کرائسس، وہ کرائسس، پولیٹیکل کرائسس، اکنامک کرائسس، چلیں اس پہ تو ہم نے ایک آؤٹ لائن دے دی لوگوں تک جتنا مختصر ٹائم ہے اس میں. Is there a hope? Yes or no? انفارچونیٹلی اس وقت معاشرے میں ہوپ نہیں ہے. معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ ہوپ ہے اور بہت امید ہے، اور بالکل نہیں ہے. سچی بات کرنی چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے انسان کو. اگر معاشرے میں ہوپ ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی، تو یہ 10 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جاتے ہیں. تو بہت نا امیدی ہے، بہت مایوسی ہے. اور اب اس ہوپ کو جنہوں نے ہوپ جنریٹ کرنی تھی معاشرے میں، ان ساروں سے لوگ اکتائے ہوئے ہیں، تھکاوٹ کا شکار ہیں، فٹیگڈ ہیں. پولرائز پالیٹکس ہے، لڑائیاں گھروں میں محلوں میں پڑی ہوئی ہیں. تو لوگ تو تنگ ہیں، امید کوئی نہیں ہے.